Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So bakit nga ba hanggang ngayon ay nahihirapan pa din si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero makalaban si current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster? Ayon sa karamihan lalong-lalo na ang mga boxing fans na bakit todo iwas daw itong si Naoya Inoue makalaban si John Riel Casimero. Nararapat ba talaga na labanan ni Naoya Inoue itong si John Riel Casimero? Or wala silang magandang dahilan o mapapala kapag pinatulan nila si John Riel Casimero? Yan ang ating sasagutin sa video na ito. Si Naoya Inoue ay kasalukuyang may hawak na 4 na titulo sa iba't ibang division sa Super Bantamweight. Ito ay ang WBC, WBA, IBF at WBO at sa bawat sanctioning bodies ay may kanya-kanyang mandatory challenger na pwede itapat sa kampyon sa bawat sanctioning bodies ay ang rank number 1 ang dapat makalaban ng isang kampyon. Unahin natin ang WBC, ang number 1 contender para sa WBC ay si Luis Nery. Nakamakailan lang ay nagharap na sila ni Naoya Inoue kung saan tinalo siya ni Naoya Inoue. Kung sakali naman na magkaroon ng problema ang number 1 challenger sa anumang 4 na major sanctioning bodies ay pwedeng pumili ang kampyon na kanyang makakalaban, sa alinmang nakahanay sa rank. Dito pa lang ay pwede nang piliin ni Naoya Inoue si Cuadro Alas John Riel Casimero kung kanyang gugustuhin, dahil nakahanay si John Riel Casimero sa pang-8 bilang. Punta naman tayo sa WBA, ang unang nakahanay dito ay si Murod John Akhmadalib, at kung may hindi inaasahan na problema man ang top 1 challenger na hindi siya makakalaban ay pwede rin si Naoya Inoue pumili alinman sa nakahanay na top 2 hanggang top 15 contenders, ngunit si John Riel Casimero ay wala sa top 15 ng WBA, kaya hindi siya pwedeng itapat kay Naoya Inoue. Sunod ay ang IBF at WBO na kung saan ang number 1 contender nito ay si Sam Goodman. Ngunit kung sakaling umatras si Sam Goodman sa kanilang laban ay pwede muling pumili si Naoya Inoue alinman sa top 2 hanggang top 15 contender. Kaya kung umatras man si Sam Goodman sa laban nila ni Naoya Inoue ay pwedeng piliin ni Naoya Inoue si John Riel Casimero kung gugustuhin niya dahil nasa top 6 sa WBO itong si John Riel Casimero. Ganun pa man ay si Naoya Inoue na kung gusto ba niya makalaban si John Riel Casimero depende na yun sa kanyang pagpapasya. Maari naman na hindi or maaari din naman na oo, maliban na lang kung wala na talaga siyang maiiwasan, dahil kapag napanalunan ni John Riel Casimero ang World Title Eliminator, para sa WBO, at IBF ay panigurado na wala nang pwedeng iwasan pa si Naoya Inoue kundi ang harapin itong si John Riel Casimero. Sa WBO, ay pwedeng maglaban dito si Carl James Martin or Marlon Tapalis kontra John Riel Casimero. Sa WBO naman pwedeng makalaban ni John Riel Casimero alinman sa top 2 contender na si Luis Nery at top 3 contender na si TJ Doheny. Kailangan harapin ni Naoya Inoue sa ayaw niya at sa gusto itong mga top contender dahil kung hindi ay maari na siyang tanggalan ng titulo. Kaya kailangan makasungkit ni John Riel Casimero ng malaking laban na maipanalo niya para maging top 1 contender, para hindi na makaiwas itong tinaguriang the Japanese Monster na harapin si Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dagdag pa sa ating mga balita. Anong message mo sa fans? PH Boxing Corner, this is the new Super Bantamweight WBA Asia Champion, Carl James Martin. Una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Diyos at payapa naman, naidaos natin yung promotion ng maayos at walang na-hospital. Maraming salamat po sa lahat ng fans, boxing, sa mga pages, sa mga iba't iba pa pong group sa social media. Maraming salamat din sa mga nandito, sumuporta. Ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong mga pamilya. Thank you, champ. Congratulations. And Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina azotando en la lona. Vamos a... Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. So isa na naman karangalan ng bansang Pilipinas at magandang balita sa mga Pinoy boxing fans dahil sa kakatapos lang na laban ng ating top 2 contender sa WBO Super Bantamweight Division na si Carl James Martin kontra Tostado Garcia, isang Mexican fighter na ginanap sa bansang Mexico. December 8 taon kasalukuyan, tulad ng inaasahan ng karamihan na mananalo si Carl James Martin ay nagkatotoo nga po, pinatumba ng pambato ng bansang Pilipinas na si Carl James Martin itong si Tostado Garcia ng bansang Mexico sa pamamagitan ng TKO sa round 5. Sa unang tagpo ay talagang kitang-kita na hirap dito makakonekte si Carl James Martin, dahil maingat itong si Tostado Garcia,
Ngunit sa pagpapatuloy pa ng mga round ay tila nabasa na agad ni Carl James Martin ang galawan ng Mexican fighter na si Tostado Garcia, kaya hanggang round 5 lang ang itinagal ni Tostado Garcia. Nakuha ni Carl James Martin ang pagkapanalo, dahil dyan ay nananatili pero nitong undefeated. Dahil sa pagkapanalo ni Carl James Martin kontra kay Ruben Tostado Garcia, ay marami ang boxing fans ang nag-call out na isunod niyang kalabanin si former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Marami ang nagsasabi na kayang-kaya na ni Carl James Martin talonin ang angas ng Pinas John Riel Casimero. Ano sa tingin nyo guys, kakayanin na kaya ni Carl James Martin si John Riel Casimero o hindi pa? Ngunit bago yan ay panoorin muna natin ang latest fight ni Carl James Martin at John Riel Casimero at kayo na po ang bahala humusga kung sino sa kanila ang mas malakas ngayong taon kasalukuyan. Let's go! El buen Martin para tratar de equilibrar los números en las tarjetas. Va cauteloso el buen Jamai, que siente que tiene las tarjetas a su favor. Si logra ganar lo trabaja bien, podría llevarse las conclusiones de los jueces. Ahí está Martin, que va hacia atrás. Jamai. De nueva cuenta, los pugilistas se encuentran en el centro del cuadrilátero. Es una pelea extraordinaria la que estamos viviendo esta noche aquí. Ahí está el referee, el tercero en el ring, diciéndole pues golpéense pues. Ahí está Martin con el volado, con el uppercut que no logra concretar a hacer daño. Ahí está trabajando bien Jamai. Uy, qué buen golpe de Martin, pero no logró conectar. Ahí está trabajando en la zona blanda para desgastar al buen Martin, pero Martin tiene una gran condición física, a pesar de recibir castigo intermitente de Jamai. Jamai va a aguantar ese golpe con la mano izquierda del joven Martin. Sigue buscando la zona blanda el buen Jamai para desgastar a su oponente, lo mantiene a la distancia. Martin no sé cómo quiere ganar si no va hacia adelante. Estamos en el último minuto de combate para estos pugilistas. Martin intenta combinaciones con bastante fuerza, pero no logra conectar al buen Jamai. Se funden en un abrazo. Ahí están. Vean ustedes cómo responde Jamai cuando se acerca a Martin. Martin quiere trabajar la combinación, pero Jamai lo mantiene a la distancia. Ahora sí va caminando hacia adelante en los últimos segundos. Va a venir el cierre y la conclusión de esta pelea. Martin, el que viste en color blanco, vivos en rojos y los guantes en color negro. Últimos 10 segundos en el reloj. Ahí está Martin, que va y conecta con el jab. Se mantiene a la distancia. Ahí está, terminó. Vámonos al siguiente episodio, señoras y señores. Quinto episodio, señoras y señores. Uy, Jamai se voltea, se cae Martin. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, señoras y señores? Jamai como que no quería pelear. Después se quita cuando Martin va hacia adelante. Tremenda imagen la que vimos ahí. Lo bueno que las cuerdas evitaron que vaya hasta el suelo el buen Martin en este quinto episodio. Les habíamos anunciado ya la definición de la pelea, pero alguien dijo no, está muy bueno el combate. Vámonos un par de episodios más. Ya estamos en el quinto entonces. Ahí está viviendo. Vean ustedes. Qué bien la mano izquierda, la combinación extraordinaria de Jamai, que arrincona a Martin, que castiga, lo abraza a Martin, quiere responder. Ahí está Martin, responde, va hacia adelante. Lo saca de balance, responde el buen Martin, va a buscar la definición. Termina azotando en la lona. Vamos a ver, señoras y señores, si Jamai puede seguir de pie. Ya no va a seguir. Ya se terminó. Tiene una lesión
en la pierna, me parece en la rodilla, por eso ya no pudo continuar, por eso se había quitado al inicio de este episodio, porque estaba resintiendo, me parece, algo ahí, y bueno, termina. Cuando vemos a Martin, la cámara estaba tomando al buen Yamai que está. Sánchez も返した。あ、左。カシメロの左が火を吹いた。2度目のダウン。サンチェス立ち上がれるか、うなずいた。立ち上がりました。残りは1分。さあカシメロが来るか。仕留めに来る。サンチェスしのげるか。攻勢一方か。いや返す。いいですね。返している。そこに打ち込んでいくサンチェス。いやカシメロが集めていく。左が入った。ちょっとポーランドどうでしょう。しのげるか。あ、止めた。